दर्शक बंधु कौन आपण माने जानती इच्छापूर्वक गर्भपातर फल कौन होइथाए? जदि जानी नाहंती तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भल लागिले भिडियोटी को सब्सक्राइब करने को आदौ भूलिबे नहीं। एही जटिल प्रश्न गोटिए समय रे गरुड़ंक मनरे आसिला। से पूर्वरु जानिथिले जदि प्राकृतिक भावरे गर्भपात होई जाए तेबे एहा छुआर दोष नुहे कि बापा मांकर दोष नुहे, कारण एथिरे मनुष्य इच्छार कौनसी हस्तक्षेप हुए नहीं। एहा प्रकृति नियम द्वारा घटित होइथाए, किंतु संसारर वास्तविक स्वरूप एहाठारु भिन्न अटे। एठारे अनेक लोक अछंती जेउमाने निजर स्वार्थ, सामाजिक लज्जा, भय एवं अन्य कारणरू जाणीशुणी माँ गर्भरे थिबा शिशुको मारी देउछंती। एही कठोर और पीड़ादायक वास्तविकता गरुड़ंक भितरु विचलित करि दिए। एही कारणरू से पुणी थरे प्रश्न कले। गरुड़ अत्यंत विनम्रता सहित प्रभुंको पचारती, हे प्रभु, आपण तो अनंत दयालु, किंतु एही संसार रे अनेक निर्दय लोक अछंती जेउमाने निज लाभ किंबा लोकलज्जा पाई गर्भस्थ शिशु को हत्या करती। एही भयानक कर्मर परिणाम कौन प्रभु? जेउ लोक एही पाप करिथांती तांकु केउ दंड सह्य करिबाकु पड़िथाए एवं जेउ शिशु को नष्ट करा जाए कौन ता पाई कौनसी श्राद्ध बा परलौकिक क्रिया करा जिबा उचित? दर्शक बंधु, आपण माने मध्य एही प्रश्न सुनी आश्चर्य ना? तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत जारी रखंतु। गरुड़ंकर एही प्रश्न सुनी प्रभुंक मुखमंडल गभीर होईगला। तांको स्वर रे कठोरता आसीगला, जहा सामान्यतः कम देखा जाए। से धीर स्वर रे उत्तर देबा आरंभ कले। हे ताक्ष, तुमे नर्क विषय रे जानिबा पई चाहुछ? जेबे एहा जानिनियो, ए समस्त सृष्टि रे जेते प्रकारर पाप अछि सेति मध्यरु भ्रूण हत्या गोटिए गंभीर पाप। एहाको महापाप बोली कुहा जाए। एहा एमिति अपराध जहार गंभीरता अत्यंत अधिक अटे एवं ताहार फल मध्य अत्यंत कठोर अटे। एहा परे भगवान विष्णु पापी मानकर प्रकार वर्णना करी श्लोक रे उल्लेख कले। से कहिले, जेउ व्यक्ति ब्राह्मण हत्या करि थाए, जे मद्यपान करे, जे चोरी करे, जे गुरु को अपमान करे तथा जे गर्भस्थ शिशुर हत्या करे, एमाने महापापी अटंती। एमिति लोकंक पई शुद्धि बा पश्चाताप प्राप्त करिबा अत्यंत कठिन अटे। सेमाने सहजरे पवित्र पांती नहीं, कारण तांकर कर्म अत्यंत गंभीर होइथाए। बुझा जाए कि जेउ लोक जानी सुनी गर्भपात करिथाए तांको पई केमिति भयानक परिणाम परीक्षा करिथाए। से कहिले, हे गरुड़, जेउ स्त्री बा पुरुष स्वेच्छारे गर्भपात करती तांकर मृत्यु परे जमदूत माने तांको बहुत कठोर भावरे धरि नियंती। तांको उपरे कौनसी प्रकारर दया करती नहीं। से पापी मानकु लुहा झिंजिरी रे बांधी जमलोक को नहीं जाती, जेउठी तांको पाई विशेष दंड निर्धारित होइथाए। एमिति पापींकु प्रथमे कुंभीपाक नामक नर्करे पका जाए। सेठारे तांको फुटुथिबा तेलर विशाल कड़ई भितरकू फोपाड़ी दिया जाई थाए। सेही तीव्र तापरे तांको शरीर जली थाए एवं सेमाने अत्यधिक पीड़ारे छटपट हुअंती। सेही पीड़ा एते भयानक कि ताहार वर्णना करिवा मध्य अत्यंत कठिन होई जाए। एही दंड केवल शरीर पर्यंत सीमित नुहे, बरम आत्मा को मध्य गभीर स्तर पर्यंत कष्ट देई थाए। गरुड़ पुराण अनुसार जेउ लोक गर्भस्थ शिशु को ए संसारर प्रकाशरू वंचित रखती, सेही शिशुर आत्मा मध्य निष्क्रिय रही न थाए, अर्थात स्थायी होई रही न थाए। नर्करे सेही आत्मा एक हिंस्र पक्षीर रूप धारण करी रही थाए एवं निज बापा माँ को ऊपर को आक्रमण करी थाए। जेउमाने ताकु मारिथिले से तांकु थंट मारी मारी आघात करी थाए।
ସେହି ସମୟରେ ମାତା ପିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ଚିଲ୍ଲାଇ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ କର୍ମର ପରିଣାମ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ନର୍କଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେବେ ସେମାନେ ପୁନଃ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଆହୁରି ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେମାନେ କେବେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଗ୍ରସିତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ତ କେବେ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଷ୍ଟରେ ଭରିଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଏହି କଷ୍ଟରୁ କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗରୁଡ଼ ପୁନଃ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶିଶୁର କ'ଣ ହେବ, ଯାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ମାରି ଦିଆଗଲା? କ'ଣ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିଣ୍ଡଦାନ ବା ତର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଜାଣିଶୁଣି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କଲେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ପରଲୌକିକ କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ ଯିଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ସଂସାରର ସଂସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଯାହାକୁ କର୍ମ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ତର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନାହିଁ। ଭ୍ରୂଣକୁ କେବଳ ଭୂମିରେ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ। ତାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇବା ବା ଦାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସରଳ ନିଶ୍ଚିତ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଗରୁଡ଼ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ହେ ବାସୁଦେବ, କ'ଣ ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଏହି ପାପ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ସହ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କଳି ଯୁଗରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅନୁତାପ କରେ, ତେବେ ତାହା ପାଇଁ ଉପାୟ କୁହାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳ କଠୋର ବ୍ରତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ। ଏଥିରେ ଉପବାସ ଓ କଠୋର ନିୟମର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବିକଳ୍ପରେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଦାନ କିମ୍ବା ଭୂମିଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ଗଙ୍ଗା କିମ୍ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ପାପ ନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କଥାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ସହ ସମାନ। ଏହାର ଦଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଭ୍ରୂଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପିଣ୍ଡ କି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଅଟେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁ କୂଳରେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହୁଏ, ସେ କୂଳରେ କେବେ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ଦେବାର ଅଧିକାର ମୋର ଅଟେ, ନେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମୋର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାରର ସେ ଜୀବନର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ତାର ସଂରକ୍ଷଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।